Oke bosok, kembali lagi sama channel saya Vijay Adian. Di video kali ini saya mau mengubah nih ya AS26 tutorial pemasangannya. Sekalian satu set sama segitiganya saya pakai punya Mio CP segitiga Z. Ya, bawahnya saya pakai punya bit PNP enggak kira-kiranya. Di sininya biasanya mubah nih. Kalah-kalahnya aja lah. Oke, langsung aja tak pasang. Tak buat nama di sini. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na na na. Darling, I need your love. Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Oke besok ini kayak gini jadinya. Konsirnya pakai punya Jupe yang PNP ya bos. Kalapnya belum tak pasang. Oke, sekian ya.